Još mi samo to fali da negde napolju da mi eksplodire i onda sam ga ugasio. Ovo je bilo mučenje. Umro sam, bok ti. Evo, uzeo sam. Sad sam ja uzeo nešto ozbiljno. Fi 25, puna šipka, svetlo vučena. To će valjda izdržati. Sad je problem. Zakasnio sam. Znači nisam uspeo u petak ovo da uradim. Evo ga, ušli smo u april, a meni još jedna njiva nije uzorana. I danas ću to da radim. Stanjak sam izbacio, već sam pričao u prethodnim videima da zbog stanjaka sam čekao ovako dugo. Znate da ja uvek govorim da jesenje oranje, uvek se treba truditi da se tada odradi ta operacija, ali eto, sad šta je tu je i danas ću gledati da pokažem u ovom videu kako to može pravilno da se uradi, mada još nisam siguran da ću uspeti, pošto ja to radim iz više koraka. Sad ću i pokazati koji su ti koraci, verovatno već pretpostavljate, tako da ništa, ceo dan danas samo to. Ajmo, brzo. I evo ga, prvi korak. Izbacivanje đubriva. Ok, naravno ovo je prvi problem što đubrivo treba izbacivati kad je oranje, u jesen pre oranja, ali sad evo oranje u aprilu, tako da pre oranje izbacujem u aprilu. Bolje i to nego ništa, evo stanja kao što vidite, nažalost nema svugde stanjaka, nije bilo dovoljno, ali ok, koliko ima, toliko ima. Idemo sad brzo ovo da odradim, ovo nije ništa sad specijalno, tako da ajde ovu operaciju pa odmah prelazimo na sljedeću. Evo ga, drugi korak, Unicare za brže sazrevanje stanjaka ili za brže iskorištavanje stanjaka i žetvenih ostataka. 5 litara po hektaru ide ovog, tako da evo punim. I idemo, drugi korak. Evo, havarije, ništa od oranja s ovim većim traktorom, pošto vidite. Ne znam od kada ovako stoji. Verovatno je duže vreme, ali ja sad ne smijem s ovim da idem. Još mi samo to fali da negde napolju da mi eksplodire i onda sam ga ugasio. Tako da idem sa malim traktorom da orem. Šta ću sad? Moram tako. Tako da veliki traktor je ispao iz igre. Sad vidjet ću kad ću, sad moram to hitno da zamenim to gumu, jel? Ima to, treba da spremim za setvu. Ali ok, to je to, nego evo sad onda ću da se mučim s ovim malim traktorom i jednobraznim plugom. Već sam pokazivao kako radim s ovim. Može s ovim solidno da se uradi ako se dobro našteluje. Samo će mi sad ovo jako puno vremena oduzeti, ne znam da li ću danas završiti. Ajde, idemo onda što pre, ajde. Jako mi je loš tempo, ovako nema šanse pre mraka da završim. Puno mi je trebalo dok sam naštelovao plug. Ovaj deo gde nije bačen stajnjak, taj je ok, međutim ovaj drugi je haos. Ovdje jako teško ide, tu nisam mogao. Prvo sam mislio da je do pluga, međutim nije jednostavno. Jako su ugazili kad su bacali stajnjak i vidite, ima tu delova gdje idem, ne znam da li idem 10 cm. Tako da džabe ja tu probam da stisnem hidraulikom, da pustim. Baš i ne ide, a i grudve su velike, tako da tu će biti problema. Ovaj deo će biti problematičan, ovaj drugi je ok. Tako da, pa šta ja znam, pola, ajde, uradio sam pola, znači negdje, kako ja vidim, do 8 sati, oko 8 sati ću završiti. Tako da sigurno jedno pola sata, 40 minuta po mraku.
Aj, samo par scena da pokažem kako ovdje ide ovaj deo i onaj drugi deo, da vidite haos. Ovo je bilo mučenje. Umro sam, bog ti. Znači ovaj deo gdje ima stajnjak i gdje je ugaženo, to me ubilo. Sad ne vidi se najbolje, u stvari ne vidi se uopšte. Ali ok, uradio sam nekako. Neki 15-20 minuta sam radio po mrklom mraku, tako da nije tako strašno bilo, ali generalno je strašno. A još je strašnije što sad ja moram da kupim novu zadnju spoljašnju gumu na onog MTZ 820. Sad baš pred setu. Super. Ništa, idemo 4. korak. Evo, ostavio sam traktor kod vulkanizera da zamene 54.000 dinara ili neki 450-460 eura. Spoljašnja, unutrašnja i montaža. Neka indijska guma. Ceat, nemam pojma, tako nešto. Pokazat ću vam kasnije. Sad samo tu jednu, sljedeći mjesec ću uzeti i drugu, pošto ni druga mi ne izgleda ono nešto dobro. Tako da, to je ta mala digresija u ovom videu. A sad, ajmo dalje. Evo ga, stigla nova guma. Doterao sam traktor kući. Kad kupite novu gumu, obavezno jedan selfie uradite. Pošto je ipak veliki investicija u pitanju, mislim kad je sam traktor u pitanju. Evo, Seat Farmax, indijska guma od 10 platana. Je se tako kaže, platana ili platni, 10, nemam pojma. Nije mi toliko bitno da mora neki kvalitet povišen da bude, pošto ja nemam puno radnih sati godišnje, tako da 2 godine garancije ima za ovu gumu, a meni će ovo trajati, haj, sigurno. Tako da, ajmo dalje. I tako ja odmah sutradan krenuo setvospremačem da izravnam to oranje sveže dok ne stvrdne. Međutim, negdje na sred puta, usput, ovo mi se desilo. Otpo je nekako ovako sreća, pa niko nije u susret dolazio ili iza mene bio, pošto mi nekako setvospremač izletao na sred puta. Nije skroz pao, druga strana držala i toplingala, ovo je otpala. Toliko sam bio nervozan da nisam mogao ništa da snimim tad. Ali eto, sad ću vam snimiti. A vidi ovo, šuplje. Ha, mislim, ok, nije setvospremač težak, ali opet šuplju šipku ili cev neku da stave. To je vam pameti. Evo, uzeo sam. Sad sam ja uzeo nešto ozbiljno. Fi 25, puna šipka, svetlo vučena. To će valjda izdržati. Tako da treba da izbijemo u osovinu. Ovo je jedno sve. Isto. Ovo drugo stavim, probušim 2 rupe Fi 10. I pićemo dalje. Ajmo.
uradio sam. Ovako to izgleda. Evo ga. Ovo s ove strane išlo bez problema, ali ovdje nešto mi... Imao sam tu problem, krenulo mi se smer obrtanje na bušilici, nisam primetio i 2 burgije sam spalio. Eto mi ga na. Ništa, ajde ovo još moram da zavarim tu ispod, pošto je tu bilo fiksirano preko šrafa za staru šipku. Znači ja to sad neću se zezati, pošto tu šraf se polomio, zaradio, nego ću ovdje zavariti, piknut ću na 2 mjesta i možda se montira na traktor i krećemo napolje. Evo ga, iz 3. pokušaja sam stigao sa ovim velikim traktorom napolje na njivu. Sad je problem, zakasnio sam. Znači nisam uspio u petak ovo da uradim, danas je već nedelja. I sad će ovo biti problem. Aj. Puno sam, mislim, nisam ovo mojom krivicom, te ja sam teo odmah, znači četvrtak bilo oranje, teo sam odmah u petak da uradim. To bi bilo najbolje, međutim evo nedelja je. Ništa, ajde krenemo pa da vidimo šta će biti. Evo sad ne znam koliko se to vidjelo na snimku, ali ovaj deo tu gdje je bačen stanje, tu da sam imao problema i sa oranjem, tu sad ima problema i sa spremanjem. Velike su prutve, ali ima delova koji su ok. Nisam ugazio, mekano je ispod, ali nije ovo još ok. Tako da još jednom ovo sad hoću da pređem, probat ću u većoj brzini. Tamo onaj deo je nešto bolji. Ali preću sve još jednom. Znate kako ja proveravam da li je dobro urađeno. Ovako uz popreko povučem ruku. I ako ruka ulazi bez problema do one dubine na koju ide setva, onda će to biti dobro, tako da evo, ako rukom mogu, onda će, kako se zove, onda će sejalica skroz moći. Evo tu gdje je loše urađeno, vidite i ovdje je, hajde kažem, prihvatljivo. Na ivici prihvatljivosti, za malo da ne bude prihvatljivo. Tako da, ovo je ok. Ali ajde još jednom da pređem pa da to bude još bolje. A sredina je skroz loša. Sredina tu gdje sam završavao oranje, tu nema šanse. Evo vidite ovdje šta je. To nemam. Tu ću verovatno morati tanjiračom da pređem. Tako da to je to, ništa. Ajde još jednom na brzak. I evo ga, gotov je drugi prolaz. Dobro ovo izgleda. Evo. Dobre, čak sam i sredinu uspeo da, evo sredina, malte ne se ne vidi razor. Ovdje još uvijek je lošije, tu gdje je, kažem, zbog stanja gdje je više bilo ugaženo, ali i ovdje sam uspeo, kako se zove, da ispravim, da razbijem te grudve. Tako da, pa možda jedno na 2-3% mesta neće moći da nikne,
zbog ovih problema što sam imao, što sam prikazivao tokom ovog cijelog videa. Ali ako padne kiša posle setve, ja mislim da 0% greške će ovdje biti, tako da uspio sam ovo, mada naravno vidjeli ste kakve sam sve probleme imao. Ne da nije išlo po planu, nego sve je naopako išlo. Ogroman trošak u ovom trenutku za mene pred setvu. Nije mi uopšte trebala ova spoljašnja guma na traktoru, a poslije sam imao još i manji trošak oko ove šipke što sam morao da kupim i neki alat sam još morao da nabavim, tako da i ovo baksuzna parcela. Prošle godine mi tu otpao točak na plugu, ako se sećate ko je gledao, a sad 3 puta sam kretao sa velikim traktorom dok sam jednom uspeo. Prvi put zbog gume nisam izašao, drugi put zato što je otpao setvospremač na sred puta dok što nekog nisam udario. Tako da teško mi je pao ovaj posao i ovaj video. Nadam se da ste barem vi uživali, tako da idemo dalje. Pripremanje ovih ostali parcela i setva. Vidimo se.